ପିଆଜ ବିହନ ମିଲୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ କେତେ କେଜି ପିଆଜ ବିହନ ପାଇବେ କେତେ ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ଅଛି ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଆଜ ବିହନ ଆଣିଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣମାନେ ଧନିଆ ବି ପାଇବେ ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମେଥି ବି ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ କେନ୍ ଜାଗାରେ ପାଇବେ ସବୁ ଡିଟେଲ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାନମା ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇନେ ତାର ଫର୍ମଟା କେନ୍ତା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରସନ୍ ସେ ବିଷୟରେ ବି ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାବି ଯେନ୍ ଫର୍ମଟା ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଅଫିସରେ ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ବିହନଟା ପାଇପାରିବେ ପିଆଜ ବିହନଟା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ପୁରୁଣା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ହରଡ଼ ଡାଲିର ବିହନ ହେସି ତାପରେ ଗଲା ଆପଣର ମୁଗ ବିରି ବିହନ କପା ବିହନ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ବିହନ ଚିନାବାଦାମ ଏନ୍ତା କେତେ ନି କେତେ ପ୍ରକାର ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନକେ ମିଲୁଛେ ସେଟା କୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଆପଣମାନକେ ଏ ବିଷୟରେ ନେଇ କହନ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ସେମାନେ ନେଇ ଫୁନି ଜାନନ୍ କାଁ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଭିତର ସରିଆ ଜିନିଷ ମନେ इटा नहीं से पीएम किसान कि कालिया योजना जे नेट ने पले आले सागे सागे देखीदेवा आर कहीदेवा आज्ञा इटा जेन चाषी जेन मन चाष काम करुचन जेन मन ई जगह पहुँचन से एखा चाषी घर पिला एखा जानीपारबा नॉर्मल लोग केबे जानी नहीं पारी जगह मैं जानला संगे संगे आपण मैंने भी केन्ता इन बेनिफिट पाइबे से लगी ये भिडियोटा मुझे आपण मान लगी नहीं कह आसचे जार द्वारा कि जड़े चाषी इने उपकृत ही पारबा आज्ञा तो आसन से फर्मटा देखीदेमा फर्मटा फिलअप कर सारा पर आपन केन्ता डिपोजिट करबे से तापर आपन ई बिहनटा आपण माने पे पारबे आज्ञा आपण मानके ई भलिया फर्मटा मिली जिबा ई फर्म रे आपण माने जाकी निजर ना बापार ना विलेज जीपी ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट मेल फीमेल सब फिलअप करा पड़बा तापर आपनकर आधार कार्ड बैंक रो डिटेल नेम ऑफ द बैंक रो ब्रांच बैंक नेम अकाउंट नेम आईएफटी कोड आपन जमी पटार बरणी देवे खतिया नंबर प्लॉट नंबर इटा मैंने सब आपन के फिलअप करवा पड़वा आज्ञा तापर देखन आपन केते जमी अच्छे केते एरिया नु चाष करबे सब एंटा डिटेल देवा पड़वा आ इने आपन के सिग्नेचरटा करा पड़वा एतकी करी देवे जदि भी आपन मन नहीं फिलअप कर जानचन बोले आपन माने एटा काम करि पारबे आज्ञा आ गोटे पटा अच्छे इने भी आपन ना एड्रेस सब आपन जमी के लोकेशन ऑफ द लैंड आपन जमीटा केन जगार अच्छी से आपन के फिलअप करा पड़वा डेट ऑफ रिसीव केन जगार आपन बिहनटा केते तारीख रे बुनबा लई चाहछन डेट ऑफ प्लांटिंग एंटा सब डिटेल एंता आपन के फिलअप करवा पड़वा इटा पाइबा लगी हेले आपन आवश्यक डॉक्यूमेंट जदि आम आलोचना करमु तेबे ताहले आज्ञा आपन आधार कार्ड बैंक पासबुक जमी पट्टा मन रखन आपन आधार कार्ड बैंक पासबुक जमी पट्टा तीनटा डॉक्यूमेंट धरिक जा पड़वा आपणकर हॉर्टिकल्चर के आज्ञा मन रखन आपणकर हॉर्टिकल्चर के जाकरी जहाँकि आपन मुग सॉरी आपन पियाज बिहन आनी पारबे 1 किलो तापर अच्छे आपन मेथी आधा केजी 500 ग्राम तापर अच्छे आपन धनिया दिया जाऊे 1 केजी मन रखन आपन पियाज बिहन मिलवा 1 केजी तापर अच्छे मेथी मिलवा 500 ग्राम धनिया मंजी मिलवा आज्ञा आपन के 1 केजी इटा आनी सारा पर आपन भावीदेवे खेई नहीं पारन बोले देखन आपन इने सब्सिडी पाइबे आज्ञा केनता सब्सिडी पाइबे ना जिते बेले आपन बिहनटा आनिकरी बुणबे हाँ आ गोटे कथा मन रखन बिहन जिते बेले आपण माने आनबे इने आपन के 1000 टंका लागुची आपन सब्सिडी हिसाब से आपन 1000 टंका दिया पड़बा जेनटा कि आपन हॉर्टिकल्चर ऑफिस रे 1000 टंका देकर आनी सारा पर आपन के 2-3 मास गला पर से माने आपनकर जगह के आसिकरी फोटो खिंचबे आपन धनिया गछ केते डेंग हला आपन पियाज केते डेंग हला से देखिक से मैंने फोटो खिंचिकर ने फोटो खिंचिकर नहीं सारा पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट तरफ आपन के 4000 रु 5000 भितर जेनटा कि सहायता राशि आपन के प्रदान करबे जेनटा कि जड़े चाषी आम हॉर्टिकल्चर नहीं थिला और आम उपकृत हो जेना कि सहायता सब वर्ष दि जाइसी आर देखन जेन चाषी इने सोर पहुँचे से एखा हॉर्टिकल्चर जिनिस आनिकर खोचे आज्ञा आर जेन चाषी इने सोर नहीं पाइबा से इने खेई नहीं पारबा आउ गोटे कथा मन रखन इटा निके दिने 2 दिन भितर सरी जाइसी काजे जेते बेले चाषी भाई मैंने सोर पाएसन सांगे सांगे चाषी मैंने पलै जासन तांकर हॉर्टिकल्चर के आर सांगे सांगे से मन धरिक आवा द्वारा इटा कौन डेट नहीं थाए
तो ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ବାରମ୍ବାର କହିସି ଆପଣମାନକେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାରିଥନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାରିଥିବେ ବୋଲେ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ଦିନ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାବି ସେତେବେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଇପାରବେ ଆର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କାମଟା କରିପାରବେ। କାହିଁକି ବାକି ଚ୍ୟାନେଲ୍ତେ ଠକମଣ ଆସବା ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ତେ କେବେ ଠକମଣ ନାଇଁ ଆସେ। ଆମେ ଆପଣକେ କ'ଣ କିସ କହିକରି ଠକବାର ନାଇଁ ନା, ପୁରା ଦେଶୀ ଭାଷାନେ ମୁଇଁ ଆପଣକେ ବୁଝାସି। ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମାରିଥିବେ ବୋଲେ ସୁବିଧାଟା ପାଇପାରବେ ଆଜ୍ଞା। ଅଧିକ ଜାଣିବା ଲାଗି ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛନ୍ ଆପଣଙ୍କର VW କୃଷକ ସାଥୀ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କର ବୋଲେ ଏ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ସୂଚନାଟା ପାଇପାରବେ। ତ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ ଯେ ଆପଣଙ୍କର VW କୃଷକ ସାଥୀ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ ସବୁବେଳେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଇନର ବେନିଫିଟଟା ସବୁବେଳେ ପାଇପାରବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖମା ଏଇଟା କେନ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲା ନା, ଏଇଟା ଯାହାକି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲା ନା, ଯେନ୍ଟାକି ପିଆଜ, ଧନିଆ ଆଉ ମେଥି ଏ ତିନିଟା ବିହନଟା ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ବାଣ୍ଟବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଣ୍ଟବେ ବୋଲିକରି। ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ତାର କୌଣସି ଡେଟ୍ ନାଇଁ ଥାଏ। ସବୁ ଚାଷୀ ଗୋଟେ ଦିନ ପଳେଇ ଆଇଲେ ବି ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଖତମ ହେଇଯାଇଛି, ତାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତାର ମାଲ ଯେତିକି ଷ୍ଟକ୍ ଥିବା ହର୍ଟିକଲଚର ଅଫିସନେ ସେ ମାଲ ସରିଲେ ଖତମ। ସେ ସମୟ 3 ଦିନ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ବେଶୀ 90% ଦେଖମା 3 ଦିନେ ଖତମ ହେଇଯାଇଛି, 3 ରୁ 4 ଦିନ ଭିତରେ। ଯାହାକି କାଲି ଠାନୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛେ, କାଲି ବୁଧବାର ଠାନୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛେ, ଆଜ ହେଲା ଗୁରୁବାର। ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଯାଇକରି ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆଣିପାରବେ। ଯଦି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଆପଣମାନେ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର ହର୍ଟିକଲଚର ଅଫିସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍। ଆର୍ ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ବୋଲେ ବି ଆପଣମାନେ ହର୍ଟିକଲଚର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍। କାହିଁକି ସବୁ ହର୍ଟିକଲଚରରେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ନେଇ ଦିଅନ୍। ଆପଣ ହର୍ଟିକଲଚର ହୁଏତ ଆଲୁ ଦଉଥିବେ, ନହେଲେ ତ କନ୍ଦମୂଳ ଜାତୀୟ ଦଉଥିବେ, ନହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିହନ ବି ଦଉଥିବେ। ସବୁ ହର୍ଟିକଲଚରରେ ସମାନ ନେଇ ଆସେ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ହର୍ଟିକଲଚର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଛୋଟିଆ ଅପଡେଟ୍। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାବାଟା ନେଇ ଭୁଲିବେ।